इस वीडियो में हम सीखेंगे एक पोएम। इस पोएम का नाम है हेल्थी लिविंग। हेल्थी का मतलब है सेहतमंद। हेल्थी का क्या मतलब है? सेहतमंद। और लिविंग का मतलब है रहन सहन। लिविंग का क्या मतलब है? रहन सहन। तो इस नज्म में पूछा जा रहा है कि दिन के मुख्तलिफ औकात में हम कौन कौन से अच्छे काम करते हैं जो हमें सेहतमंद रहने में मदद देते हैं। और इस सवाल के जवाब में एक एक करके उन सारे अच्छे कामों के बारे में बताया जा रहा है। इस पहली तस्वीर में देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये दांतों को ब्रश कर रहा है, बिल्कुल सही। और इस तस्वीर में ये लड़की मुंह हाथ धो रही है। और आखिरी तस्वीर में एक लड़की अपने बालों को कंघी कर रही है। ये सारे काम कैसे हैं? ये अच्छे काम हैं क्योंकि ये हमें सेहतमंद रहने में मदद देते हैं। ऐसा करने से हम साफ सुथरा रहते हैं। चलिए अब मिलकर इस नज्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। What do you do in the morning? यानी आप सुबह को क्या करते हैं? एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं। What do you do in the morning? यानी आप सुबह को क्या करते हैं? अब अगली लाइन। I get up and brush my teeth. मैं उठता हूँ और अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। एक मर्तबा फिर पढ़िए। I get up and brush my teeth. यानी मैं उठता हूँ और अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। अब अगली लाइन। Wash my face and comb my hair. मुंह धोता हूँ और बालों को कंघी करता हूँ। एक मर्तबा फिर पढ़ते हैं। Wash my face and comb my hair. यानी मुंह धोता हूँ और बालों को कंघी करता हूँ, बिल्कुल सही। अब इसके बाद दूसरी और तीसरी लाइन को दोहराया गया है यानी रिपीट किया गया है। I get up and brush my teeth, wash my face and comb my hair. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक नज्म है और इसे गाकर भी पढ़ा जा सकता है। चलिए हम भी मिलकर इसे गाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ दीजिए। What do you do in the morning? I get up and brush my teeth, wash my face and comb my hair. I get up and brush my teeth, wash my face and comb my hair. चलिए अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये अपने कपड़े तब्दील कर रहा है। और इस तस्वीर में क्या हो रहा है? हाथों को धोया जा रहा है। और इस आखिरी तस्वीर में क्या है? एक बच्चा खाना खा रहा है। पहले कपड़े तब्दील करना, फिर हाथ धोना और फिर खाना खाना। ये सब कब किया जाता है? जब स्कूल से वापस आते हैं, यानी दोपहर के वक्त। बिल्कुल ठीक। तो चलिए अब मिलकर नज्म के अगले हिस्से को पढ़ते हैं। आप भी कोशिश कीजिए। What do you do in the noon? यानी आप दोपहर में क्या करते हैं? एक मर्तबा फिर पढ़िए। What do you do in the noon? यानी आप दोपहर में क्या करते हैं? नून का मतलब दोपहर। अब अगली लाइन। I come from school and
change my dress. یعنی میں اسکول سے آتا ہوں اور اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہوں. ایک مرتبہ پھر پڑھیے. I come from school and change my dress. یعنی میں اسکول سے آتا ہوں اور اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہوں. اب اگلی لائن. Wash my hands and eat my food. اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اور اپنا کھانا کھاتا ہوں. ایک مرتبہ پھر پڑھیے. Wash my hands and eat my food. یعنی اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اور اپنا کھانا کھاتا ہوں. اور اس کے بعد دوسری اور تیسری لائن کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کیا گیا ہے. I come from school and change my dress. Wash my hands and eat my food. چلیے اب گا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. What do you do in the noon? I come from school and change my dress. Wash my hands and eat my food. I come from school and change my dress. Wash my hands and eat my food. اب آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھوں کو دھویا جا رہا ہے. اور اس تصویر میں یہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے اور یہاں دانتوں کو برش کیا جا رہا ہے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک لڑکا سو رہا ہے کیونکہ رات ہو گئی ہے. چلیے اب آپ بتائیے صحت مند رہنے کے لیے یہ سب اچھے کام کب کیے جاتے ہیں؟ بالکل صحیح، سونے سے پہلے. چلیے اب مل کر نظم کے اس آخری حصے کو پڑھتے ہیں. What do you do in the evening? ایوننگ کا مطلب ہے شام. کیونکہ یہ نظم چھوٹے بچوں کے لیے ہے اور بچے جلدی سوتے ہیں اس لیے یہاں نائٹ یا رات کے بجائے ایوننگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. What do you do in the evening؟ یعنی آپ شام میں کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر پڑھیے. What do you do in the evening؟ یعنی آپ شام میں کیا کرتے ہیں؟ اب اگلی لائن. I wash my hands and eat my food. یعنی میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اور اپنا کھانا کھاتا ہوں. ایک مرتبہ پھر پڑھیے. I wash my hands and eat my food. یعنی میں ہاتھ دھوتا ہوں یعنی اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اور اپنا کھانا کھاتا ہوں. اب اگلی لائن. Brush my teeth and go to sleep. یعنی اپنے دانتوں کو برش کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں. ایک مرتبہ پھر پڑھیے. Brush my teeth and go to sleep. یعنی اپنے دانتوں کو برش کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد دوسری اور تیسری لائن کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کیا گیا ہے. I wash my hands and eat my food. Brush my teeth and go to sleep. چلیے اب گا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ دیجیے. What do you do in the evening? I wash my hands and eat my food. Brush my teeth and go to sleep. I wash my hands and eat my food. Brush my teeth and go to sleep.
بہت خوب، شاباش۔ تو اس نظم میں ہم نے ہیلتھی لیونگ یعنی ایک صحت مند رہن سہن کے بارے میں سیکھا۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے ہم صاف ستھرا رہ سکتے ہیں اور بیمار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی ان باتوں پر ضرور عمل کرتے ہوں گے، اسی لیے آپ صحت مند ہیں۔ اب آپ اس نظم کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور گانے کی کوشش جاری رکھیے تاکہ آپ ان سب اچھی باتوں کو اس انجوائبل یا دلچسپ نظم کے ذریعے سیکھ سکیں۔